ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే
ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಆನಂದತೀರ್ಥವರದೆ ದಾನವಾರಣ್ಯಪಾವಕೆ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇಸ್ತು ಮೇ ಮನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನ ಸಾಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಭೂಮಿಕಾಂತಮರವಿಂದತಲಾಜತಾಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾ ಪರಮ ಪಂಕಜ ಕಂಭುಕಂಠಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ವಂದ್ಯವರದಂ ಅಮೃತಂ ಭಜಾಮಿ. ಭೃಗ್ವತ್ರಿಗಸ್ಯ ಮಮರೀಚ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸಮೇ ಕುಸುಮಯೇ ಸಮುಧೀರಯಂತಂ ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರಧಾರಮಖಿಲಂ ವಿಘ್ನೋ ಮುನೀಂದ್ರಂ ಭೂಯೋ ನಮಾಮಿ ಭುವನೈಕಗುರುಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ. ಶ್ರೀಮತೆ ವಿಘ್ನಸೇ ನಮಃ. ಭೃಗುಮರೀಚ ಅತ್ರಿಗಸ್ಯ ಮೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಯಸ್ಯದ್ವಿರತವಕ್त्राद्या पारिषत्या परशदं विघ्नं निघ्नन्ति सदनं विश्वक्सेनं तमाश्रये. सर्वतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि स्तंडिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यं कर्मकरिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यंजकर्मणि तरंगं करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासुदत्तशुरमानशेषु दत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये. गणोमि दत्तागं सुचिरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ये देशं वर्णये सहस्रयज्ञया पाशावितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविट्नर विश्वे देवामञ्जन्मरुतस्वस्त्या. अस्मिन् कुम्भे ओं वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. इदमासनं वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. प्रचेतसे नमः. रक्तामृतराय नमः. यादस्पतये नमः. पुष्पाणि समर्पयामि. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन वर्षमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संकटकृसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सपश्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोत्पवं देवं दक्षिणामकमर्चयेत्. आग्नेयस्मात् जामहे त्वा विश्वेशदात्तं हितो न शम्भो वैराजन्ते रोदनिधत्तां प्रयिष्यामि देशोपधानामनादरयामि स्वस्तान्दरितान्दधात्. पद्माकारमण्डले वम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि. शान्तमावाहयामि. हरमावाहयामि. हमितमावाहयामि. नित्यानुवायनमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि. वामे जगामावाहयामि. सूत्रमदीर्घा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. पुष्पाणि समर्पयामि. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राण्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं. भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापति प्रजतां प्रजतां प्रजापतिः. शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः. इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं. समूढमस्य मागं सुरे
त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादरं तद्विप्रासो विपुण्यमो जागृभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदेमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घवायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्मत्कुर्वीदोपव्युषं यदा मयि सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमिनिवासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि स्तण्डितपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भवन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाते पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्येर्नमधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयिन्नो अस्ते अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम सृतस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्यै तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यपदमोरसस्तस्य भार्गते हनः कुशतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वथ आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हनिः यः पोदासपणादव पुनन्तपादेव जनाः पुनन्तमनबोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कृतोगुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै भक्मे स्तनवो वेदपृष्ठाः तयावदं तत्सदमार्त्येष वजगुस्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी जिग्नये मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्दे ममन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनत येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी रथ्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमस्यादि स्मृतिरं मातरिष्मण पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमधामं कामान् समर्थयन्तनः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तम प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयम् उदं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातम जातमेधा मूर्तिगिन्त्या पुनात् तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान्तिषि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्तां मदीत्यान्तिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्धायान्तिषि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तां मतो धनाधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं
ಕ್ಷೇಮಾಯ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ. ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಂ ಇಂದಿರಾಪತಿಮಾದ್ಯಾದಿವರದೇಶವರಪ್ರದಂ ನಮಾಮಿ ನಿಖಿಲಾಧೀಶಕಿರೀಟಾಘೃಷ್ಟಪೀಠವತ್ ಹೃತ್ತಮಶಮನೇರ್ಕಾಭಂ ಶ್ರೀಪತೇಃ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಹೃತ್ತಮಶಮನೇರ್ಕಾಭಂ ಶ್ರೀಪತೇಃ ಪಾದಪಂಕಜಂ. ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಮೆ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತಾರೋ ನಂಬಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವೇ, ಸುಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ. ಇಕೋ ನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಚಿಕ್ಕ ಪಾದವ, ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ, ಲಲನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ನಲಿಯುವ ಪಾದವ, ಜಲಜಾಸನನ ಭೀಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಸಲಿಸುವ ಪಾದವ, ಮಲರ ಗೆಲಿದು ಕಂಸಾಸುರನ ಒದ್ದ ಪಾದವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಪಾದದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಜಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ದೇವತಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ನಿಧತ್ತಾಂ ತಪಸೋ ಜಹರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಭುರಗ್ರೇ ಮೃತಯೇ ಮೃತಾಯ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೀತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೀತಿರ ನರ್ವಣಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಾ ಅಸೂರೋ ದಧಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಂ ಪ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಾನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸೂರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾವಂತ್ರಭವ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ತಂ ಹಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಗೇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದಿತೆ ಕೃಹಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಂಧಾ ಮನೋಜರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಥಾ ವಿವ ಪುನರ್ದಧಾಜ್ಞಾದಾಜಾನತಾ ಸಂಗಾಮೇ ಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾನಂತಾರ್ಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇಮಿ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರಾಜಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹತ್ಯಶೋನಾವಾಮಿವಾರೂಹೇಮ ಅಂಭೋಮುಚ ಮಾಂಗಿರಾ ಸಂಗಯಂ ಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಾಸಾ ಜತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾತಮಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿಶಂ ಬಾಧೇಶ್ವಭಾಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಶುಭಗುಂ ಶುಭಾಂ. ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ 3 ತನ್ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಜಗದೊಡೆಯನ ಉತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ
ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಅನಂತನನ್ನು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು, ಶೇಷನನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ 4 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಾರಕರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ, ಪೂಜೆ, ವಿವಾಹ, ದೀಕ್ಷೆ, ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಇಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್, ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಅಣುವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಹತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಡಿತದೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಕಲ್ಯನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಸುಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೀಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ, ನಂತರ ಆ 4 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅವನೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ, ನಿಯಮನ, ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ, ಬಂಧ, ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂಥವನು. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂತ ಅವನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂಥವನನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವದಾ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವನ ವಿಷಯಕವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆಗಳ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳು, ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು, ವೇದಾಂತದ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕವಾದಂತಹ ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ವರ್ಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಈಗ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯ. ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಮುದ್ರವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ತನ ಮಂಡಿತೆ, ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮೇ.
ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಿಂದ ಮಲಗುವ ತನಕ ನಮ್ಮ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ, ನನಗೆ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ, ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಗತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪಾದದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆ ತಾಯಿಯ ಎಡಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧಾತ್ರೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಭೂರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ, ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆ ನಾರಾಯಣಿಯನ್ನು, ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರು, ಅವರೀರ್ವರನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ಈ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತದನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಗ್ನಿಕ್ರಮಣೆ ಔಪಾಸನಾಗ್ನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಮಸ್ತವಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾಂ ವೃದ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧ ಆಸೀರ್ವಾನ್ ಮಮಕ್ತೆ. ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗಹ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೋಧಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರಗಿಂ ನಿಧಾರಗಿ ಶುದ್ಧೋ ಮಮತ್ಯ ಸೌಮ್ಯಃ. ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ಹಿಣೋರಗಿಂ ಶುದ್ಧೋರ್ತ್ರಾನ್ ದಾಸುರೇ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾನ್ ಶುದ್ಧೋ ವಾಜಂ ದಾಸುರೇ. ಮಯ ದೇವಾಕ್ರಮಣಾಜಿನಂತಾಮಯ್ಯಾಸಿರಸ್ತು ಮಯ ದೇವಹೂತಿಃ ದೈವ್ಯಾಹೋತಾ ರಾಮೃಹಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಠಾ ಸ್ಯಾಮಧನವಾ ಸುವೀರಾಃ. ಮಹ್ಯಂ ಗಿರಂತ ಮಮಜಾನ ಹವ್ಯಾಕೋತಿ ಸತ್ಯಾಮನ ಸಮೇ ಅಸ್ತು. येनो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामि. देवीश्वरर्वीर्णक्रणोद विश्वे देवास यह वीरयध्वं महास्महि प्रजगामादनोभिर्मादधामद्विषते. सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतजहजञ्चतमसो इत्यनिश्यते. व्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगण्यो मयो भूः. अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा. ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं प्रस्तात् विषीमतः वेन आवह. सबुद्धिजापमास्य विष्टा सतश्च योनमसपश्चिवः. ओं भूब्रह्माणमावाहयामि, प्रजापतिमावाहयामि, पितामहमावाहयामि, हिरण्यगर्भमावाहयामि. ब्रह्मणे नमः इदमासनं. सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाजकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात्. साधन्यं विदत्यकं सभेगं चस्त्रमणं योदरास तस्मै. ओं भूस्वमावाहयामि, ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि, ओं सवरिन्दमावाहयामि, ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि. सोमस्य हितमासनं. ब्रह्मणे नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सोमाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि. प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठे नमानोऽस्ते. सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि. ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि. प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठे नमानोऽस्ते. सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि. ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्थो यज्ञये स्थो वायुभूते स्थो विष्णोर्मनसा भूते स्थो यज्ञस्य पावने स्थः. परुषरस पवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभेदापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं नयताग्रे. ूर्ये योजमिन्द्रमवरणीर्थं वृत्रदूर्ये प्रोक्षितास्था. विष्णुमावाहयामि, महाविष्णुमावाहयामि, सदा विष्णुमावाहयामि, व्यापिनारायणमावाहयामि. ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि. गिरमानवाचं गिच्छा प्रणज यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठे नमानोऽस्ते. सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि. ओं प्रणय सोमाप्रणेष्यामि. गिरमानवाचं गिच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठे नमानोऽस्ते. सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि. ओं प्रणय कोम प्रणयित्वा देवी प्रणयान यज्ञकं सकं साधयन्तरः. इदं वदन्ति कृतभट्टापदागसहस्रभूषं यजमानेऽन्यञ्चतीः. प्रजापतिमावाहयामि, इन्द्रमावाहयामि, अग्निमावाहयामि, सोममावाहयामि, उत्तरप्रणिधो अग्निमावाहयामि, सोममावाहयामि, अग्निशोममावाहयामि, प्रजापतिमावाहयामि, ब्रह्माणमावाहयामि, इंद्रमावाहयामि, वसुनावाहयामि, मरुतावाहयामि, रुद्राणावाहयामि. आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि, बृहस्पतिमावाहयामि, मित्रमावाहयामि, वरुणमावाहयामि,
ఆదిత్యానవాహయామి అశ్వినావాహయామి పూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సమవాహయామి ఔపాసన యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతే కృష్ణనోభామి బ్రహ్మణే కృష్ణనోభామి ఇంద్రాయ కృష్ణనోభామి అగ్నయే కృష్ణనోభామి సోమాయ కృష్ణనోభామి అగ్నయే కృష్ణనోభామి సోమాయ కృష్ణనోభామి అగ్ని సోమాభ్యాం కృష్ణనోభామి ప్రజాపతే కృష్ణనోభామి బ్రహ్మణే కృష్ణనోభామి ఇంద్రాయ కృష్ణనోభామి వసుభ్యో విష్ణునిర్వభామి మరుద్భ్యో విష్ణునిర్వభామి రుద్రేభ్యో విష్ణునిర్వభామి అపవపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణువే విష్ణునిర్వభామి బృహత్తయే విష్ణునిర్వభామి మిత్రాయ విష్ణునిర్వభామి వరుణాయ విష్ణునిర్వభామి ఆదిత్యేభ్యో విష్ణునిర్వభామి అశ్విభ్యాం విష్ణునిర్వభామి పూష్ణే విష్ణునిర్వభామి కక్షాయ విష్ణునిర్వభామి కక్షదేవత సోమాయ విష్ణునిర్వభామి ఔపాసన యజ్ఞాయ విష్ణునిర్వభామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో విష్ణునిర్వభామి సర్వదేవేభ్యో విష్ణునిర్వభామి ఆద్యం తృప్యతిస్త్రయామి చిరం తృప్యతిస్త్రయామి అగ్నే ద్యోతిరసి సమిదసి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసి అంతరితకమృక్షోంతరిత ఆరాధయ ప్రత్యుష్టకమృక్షం ప్రత్యుష్ట ఆరాధయ చిత్పతిస్థాపనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః వాక్పతిస్థాపనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః దేవస్వాజ్పదాపనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః కలసంపూర్ణావాసమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షతా ఆచ్య చరుమిః येमामे अग्निष्टगाधेनवः संवेगात् शतं च सहस्रं च आयतं च नियतं च प्रयतं च अर्पतं च न्यर्पतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च येमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः जमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः आदितेन मन्यस्वा नवतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवेतः प्रसुमा षष्टिशतसहस्रान्निगितमक्षयमृपदमानय अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेतमर्तकिदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता स्वाहा स्वाहा उपासना यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः नमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादिषट्मैष्टभौमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ओं मतो देवा अवन्तनागितो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा निदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेवदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीनिपदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विश्रगितो प्रदानि स्पृशे इन्द्रस्वगित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरातरग् स्वाहा तद्विप्रासोपण्यमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासामीः అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక
మోదముతోనొక మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. మోదముతోనొక మాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామసుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామసుగాక. ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజనౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీనావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం ఆతల విదల సుదల దళాదల రసాదల మహాదల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండల మండిరే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభితే అమరావదే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యనకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపురే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరతివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పితరిక్షేర సుప్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాన్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకిం పురుషహారీనావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యగణమనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతదక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకే సరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాదకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాదపసంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతనాశీర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైకతనాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్య పకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతమనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుత్స్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘనోమనీంద్రమదానసారవిర్భ్రక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్యమహర్షిభిः ऋक्तगह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾದಿನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅನೇಕಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣಗಾಂಭೀರ್ಯಸ್ಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಸಿಂಹಚಕ್ರಶಾರಂಗಕೌಮೋದಕೀ ನಂದಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತೋ ವೈಕುಂಠನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತ ವೈಖಾನಸ ಭಗವತಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಮಾರ್ಗೇಣ ಆಂಗೀರಸವಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಯಾರ್ಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೇ ಆಂಗೀರಸವಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಯಾರ್ಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂಷಸ್ಯ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಗೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯಕರ್ಮಣೋಖ್ಯಾದಿವಶಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಕಾರಣಭೂಷಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸವಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಯಾರ್ಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತದೇವತಾ ನಿಕುಟಮಕುಟಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸವಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಯಾರ್ಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯೋಭಿಶೋಭಿತಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಾಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋರುತ್ರಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೌ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೌ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವಾರಾಯ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಾಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವತ್ಸ್ಯವನ ಆಪ್ನವಾನ ಉರ್ವವೇದಲಪಂಚಾರುಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಪದೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಮ್ಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅಯೋನಿಜಾಂ ಭೃಗೋಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸೌ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಮಿಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣಿ ಧ್ರುವತ್ರಿಗಾರುಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಪದೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಮ್ಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯಪದೀಂ ಬಹು ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೌ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಮಿಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪರ್ಣಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರ್ಯುತಾಂ दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकनिर्हया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतशेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಮಯ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಳಿತನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಇದೋ ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೆ ಹವ್ಯವಾಹನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಂತರ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀದಯದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ. ಸಾಧುಪ್ರಿಯನೇ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ, ಮಾನವ ಶರೀರ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಈ ಶರೀರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಧ್ರುವಂ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೆ ಅರ್ಥದಂ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು
ಕೊಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಜೀವಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕರುಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ, ಯಜಮಾನರ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಿಮೋಪೇತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕುಮಾರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷತೀತ್ಯೇವ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಹ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ತಾನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು, ಯಜಮಾನರಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು, ಶುಭವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಶಪೂರ್ವೇಶಾಂ ದಶಾಪರೇಶಾಂ ಎಂಬುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 10 ತಲೆಮಾರು, ಮುಂದಿನ 10 ತಲೆಮಾರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂತಹವರು, ಹೀಗೆ 21 ತಲೆಮಾರಿನ ಯಜಮಾನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯುದಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯತೆ ನಮಃ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ತುತ್ಯನಾದಂತಹ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಂದ
ಭಜಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಅಂತಾದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಾನೇ ಅಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರುಳಿಗೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧಾತ್ರಿ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದಾನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಯೇ ಸಾಜೀವ ಶರದ ಶತಾಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದಾನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಯೇ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము.
తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము తరుణీ నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస ఓం అగ్నిదేవ ప్రథమో దేవతా నాగం సోస్య ప్రజాముంజనమర్చ భాషాత్ తదయకం వాజారణోన్తాంజిథేజుక్ స్త్రీపౌత్రమకన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వరణస్తురుథి హవమత్యాచ మృడయ తామవస్సురాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమానసదాశాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరణే హవోదృశకం సమాన ఆజు ప్రమోషి స్వాహా త్వన్నో అగ్నే వరణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేటోమజాసతిష్ఠాః తేజష్టో బంధితమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాకం సిప్రమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమో భవతి నేతిష్టో అస్యావశతో వ్యష్టో అవజిహ్వనో వరణకం మృడానో వేహిమృడేకం సహవోనయేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్యాసన మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహితే జానో దేహిమేషుడగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్యాస్త్రిపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనిరాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవాక్యంకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ లాజుహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిదప్రసుమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరణుమన్యతాం యన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అనే విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారావుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరణుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరణుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవాంతే ఉపాసనాగ్నో సర్వప్రాగిచ్చిత్తార్థమతో దేవాదశత్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిదప్రసుమా ఓం మతో దేవావంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదర్హేపదం సమో నమస్య భాగం శ్రే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి పశ్యతగితో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్య యజ్ఞస్సఘా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివేవ చక్షుణాదర్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపణ్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్యాస్త్రిపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవాక్యంకర్మణి ఉపాసనాగ్నో సర్వప్రాగిచ్చిత్తార్థమతో దేవాది కర్మసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిదప్రసుమా ఓం యతస్య కర్మణోతిరేతజం యత్వాన్యోనమహాకరం అగ్నిశ్చస్విష్టకృతిత్వాన్ సర్వగ్నిస్తిష్టకం జహృతం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే జహృతహుతాహుతీనాం కామానాగ్ని సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నమతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవతమస్మై స్వాహా
अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदावितर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायवञ्चक्षणादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा पशुनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं येधोऽस्येदशेमहि स्वाहा समितसितेजोषितेजो मे देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्वा सप्तऋषगे सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयो नीरापृष्ट्वा कृतेन स्वाहा प्रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णबाहुदिञ्जुहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्यौर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जैर्नं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहिरहविडा कृतेन समादित्यैरवसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छत यत् स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितृप्यता महाप्रभृता महाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममुक्स्ताः अनुमतेन्ममुक्स्ताः सरस्वतेन्ममुक्स्ताः देवसवितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा अक्षरपक्षत्ये जुहोमि अक्षितामसि मामे ज्येष्ठाः वरशिष्टागक्वरेष्टोग्रं वचो अपापधि इं त्वेषं वचो अपापधि स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदं वाजीक्वर्धमत्र मेधां वष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवुत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रतिमपणया दक्षिणतः प्रतिमपणया उत्तरतः प्रतिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रथमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिमं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनम् शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषां दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतं च वर्चसे त्रयायुषां दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्यै तथातन महेरनाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जगन्पथः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्रियन्द्रियं दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं भदासनाय कृतमयादेव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषान् होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यर्चकनं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि नमः आज्योपहारं निवेदयामि गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु विघ्नेश्वराय नमः यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಲಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ ಸಾವಿರ ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂತಹವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಪಿಸಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಹಂ ದೂರತಸ್ತೆ ಪದಾಂ ಭೋಜಯುಗ್ಮ ಪ್ರಣಾಮೇಚ್ಛಯಾಗತ್ಯ ಸೇವಾಂ ಕರೋಮಿ ಸಕೃತ್ ಸೇವಯಾ ನಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಫಲಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧಾತ್ರೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗಿ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు